우리를 구속하여 주신 하나님 아버지 감사합니다. Señor, gracias que nos has redimido a todos nosotros. 이 시간 그리스도의 이름으로 함께 모였습니다. 성령께서 함께 해 주시옵소서. En esta hora estamos reunidos en tu nombre, que el Espíritu Santo nos acompañe. 주님 앞에 갈 때까지 우리의 찬양과 우리의 믿음이 흔들리지 않도록 늘 도와주시길 바랍니다. Y hasta que vayamos contigo, Señor, ayúdanos a siempre poder estar firmes en la fe y también estar siempre firmes en las alabanzas. 이 중에 함께하지 못한 식구들에게 주님의 사랑과 은혜가 더욱 함께 해주시길 바랍니다. Y por todos los hermanos que están ausentes hoy, que tu gracia y tu amor esté siempre con ellos. 우리 중에 어려움을 겪고 마음에 시험을 당하는 지체들에게 더욱 주님이 위로해 주시길 바랍니다. A todos los miembros que pasan por aflicciones y por dificultades, consuela y dale fuerza a cada uno de ellos. 주님의 위로가 은혜가 아니면 우리는 이 세상을 이겨나갈 수가 없습니다. Sin tu consuelo y sin tu gracia, difícil para nosotros vencer este mundo. 우리의 심령을 하나님의 거룩한 은혜의 말씀에 부탁드립니다. Te pedimos que en tus manos, te encomendamos que nuestro espíritu esté en tus manos. 주 예수님 이름으로 간절히 기도드렸습니다. Y oramos por todo en nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 신약 성경 마가복음 4장 Nuevo Testamento, San Marcos 4. 마가복음 4장 San Marcos 4. 35절입니다. Versículo 35. 네. 자, 마가복음 4장 35절에서 41절 끝절까지 San Marcos 4, versículo 35 al 41. 찾으셨습니까? ¿Sí lo encontraron? 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. 그날 Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ella se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose y reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? 자, 오늘 이 사건은 여러분 한 번쯤은 읽어보셨을 겁니다. Seguramente este acontecimiento, una vez aunque sea, seguramente lo leyeron en la Biblia. 네, 이 사건은 3번 기록이 되어 있습니다. Pero acerca de este mismo acontecimiento se menciona en 3 veces. 자, 여기 기록이 되어 마태복음에는 8장이 기록이 되어 있습니다. Aquí primera se aparece aquí en el libro de San Marcos 4, otra en San Mateo 8. 그리고 누가복음에도 8장이 기록이 되어 있습니다. También en San Lucas 8 se menciona del mismo acontecimiento. 왜 같은 사건을 이렇게 3번을 기록했을까? ¿Por qué el mismo acontecimiento el Señor lo escribió en los 3 libros? 분명히 성령의 감동을 했기 때문에 이건 중요한 교훈을 우리에게 주고자 하시는 겁니다. Porque fue escrito por inspiración del Espíritu Santo y porque era una enseñanza importante para nosotros, por eso se menciona 3 veces. 하나의 사건을 다르게 조금씩 기록하면서 하나님이 전체적인 것을 이해할 수 있도록 기록한 겁니다. Entonces, en cada parte de cada uno de estos libros, Dios menciona el mismo acontecimiento, pero con perspectivas un poco diferentes para que uno entienda la totalidad de lo que pasó. 자, 여기 보시면 오늘 몇 가지 생각할게. 35절에
Algo que vamos a ver hoy, versículo 35. 그날 저물 때에 제자들에게 이르시되 우리가 저편으로 가자. 자, 주님이 저물 때에 호수 저편으로 가자 이렇게 제안을 합니다. Aquel día cuando llegó la noche, dice aquí que les dijo, pasemos al otro lado. El Señor dijo eso. 저물 때에 이렇게 돼 있습니다. Y menciona que cuando llegó la noche. 그다음에 예수를 배에 그대로 모시고 가매 36절에 그렇게 돼 있습니다. Versículo 36 dice, le tomaron como estaba en la barca. 그 제자들만 간 게 아니고 주님을 모시고 이렇게 갔습니다. Que obviamente que hicieron, los discípulos tomaron al Señor y fueron con ellos a la barca. 그런데 갑자기 큰 광풍이 일어나게 됩니다. Y de repente se levantó una gran tempestad de viento. 물이 들어와 배에 가득하게 되었더라. Y dice de tal manera que ya se anegaba. 근데 이 사건에서 주님은 주무십니다. En este acontecimiento, cuando ocurre esto, el Señor está durmiendo. 자, 38절에 예수께서는 고물에서 베개를 베시고 주무시더니 Versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. 그때 제자들이 소리를 지릅니다. Y ahí claman los discípulos. 우리의 죽게 된 것을 돌아보지 아니하시나이까. ¿No tienes cuidado que perecemos? 그 제자들 마음에는 진짜 주님이 돌아보지 않는 거예요. O sea, en los ojos de los discípulos parecía que el Señor no tenía interés en lo que estaba pasando. 이게 죽게 된 겁니다. Y ellos estaban casi a punto de morir por la tempestad. 진짜 죽을 지경이 딱 된 겁니다. 그때까지 안 돌아본 겁니다. Están casi a punto de morir, pero el Señor parece que no tiene cuidado de ellos. 자, 이거는 그냥 한 게 아니고 이게 우리 신앙생활에 다 이런 일이 벌어질 수 있기 때문에 기록을 해준 겁니다. Pero ¿por qué menciona esto en la Biblia? Porque son cosas que uno puede pasar en la misma vida cristiana de uno. 그때 예수께서 깨어 주님 일어서 있었습니다. Y luego dice, levantándose, el Señor se despertó, 바람을 꾸짖으시며 바다에 이르시되 reprendió el viento y dijo al mar, 잠잠하라 고요하라. calla, enmudece. 이분이 누구냐? 바다를 가지고 잠잠하라 고요하라 명할 수 있는 분입니다. ¿Quién es este Señor? El que puede dar el control de decir calla y enmudece y el viento y el mar lo ordena. 이거는 모든 인생에게 다 해당이 되지만 특별히 구원받은 인생에게 이렇게 해당이 되는 거예요. Esto más que nada está mucho relacionado con la vida del cristiano salvo. 자, 이것을 몇 가지 한번 자세하게 살펴보겠습니다. Hoy vamos a estudiar un poco detalladamente acerca de esto. 자, 이게 35절에 Versículo 35. 그날 저물 때에 제자들에게 이르시되 우리가 저편으로 건너가자 하시니. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. 자, 주님을 따르는 제자들에게 말씀했습니다. A los discípulos que seguían al Señor, el Señor les dice esto, 호수 저편으로 가자. pasemos al otro lado, 자, dice. 목적지를 딱 정해줍니다. 저편이다, 저편. Les dice exactamente la ubicación, al otro lado. 자, 이거는 우리가 교훈을 받은 구원받은 제자들은 목적지가 딱 정해져 있습니다. Esto tiene una enseñanza para el cristiano salvo, que a los discípulos como les dio esa dirección exacta, 주님을 따르는 사람은 인생은 방향이 딱 정해져 있는 사람입니다. lo mismo, las personas que han sido salvas y caminan en el camino del Señor tienen una dirección exacta y saben hacia dónde tienen que ir. 그러면 제자들이 아닌 사람은 목적이 없는 겁니다. En otras palabras, gente que no eran discípulos en ese tiempo vivían sin dirección. 세상의 사람들은 거듭나지 못한 사람 방향 없는 배와 똑같은 겁니다. Por eso una persona que no es salva, o sea, vive como si viviera yendo por cualquier lado sin dirección. 열심히 가기는 가는데 어디로 가는지를 모르는 거예요. Tienen celo y se esfuerzan para ir y encontrar el camino correcto, pero sin embargo van por cualquier otro camino. 그럼 생각하시죠. 배가 있는데 어디로 가는지 모르지만 열심히 퉁퉁거리고 다닙니다. Imaginen un barco que no sabe hacia dónde está yendo y no tiene una dirección fija, pero se esfuerza y está remando. 그러나 주님을 따르는 제자는 목적지가 딱 정해져 있는 사람입니다. Pero gente que sigue al Señor, que son los cristianos salvos, tienen una dirección exacta hacia dónde tiene que ir. 그리고 그 주님의 인도를 받게 된다는 겁니다. Y es siempre guiado por el Señor. 자, 여기 이 주님께서 우리가 저편으로 건너가자 그 얘기했습니다. Aquí el Señor fue quien les propuso, pasemos al otro lado. 근데 여기 밤에 인도를 했습니다. 밤. Pero ¿cuándo los guió a ellos? En la noche. 자, 이것은 그리스도인이 평탄한 길로도 인도되지만 아주 험악한 길로도 들어갈 수 있다는 겁니다. ¿Qué representa la noche? Que el cristiano salvo no siempre va a caminar en caminos tranquilos, sino que puede pasar por caminos de tempestad. 이 밤에 바다를 건널 때는 언제든지 예상치 않은 광풍이 일어날 수도 있는 거예요. Cuando uno va de noche y navega en la noche, uno no sabe con qué le va a esperar, porque pueden pasar tempestades en la 그래서 noche. 주님의 길로 가는데 이 평탄한 길만 있는 게 아니고 험한 것도 가끔 인도하신다는 겁니다. Que por eso el Señor, aunque sea el camino que el Señor guía, no siempre va a ser un camino de tranquilidad y paz, sino que a veces nos guía por caminos de olas y tempestades. 이건 또 세상에 살고 있는 모든 사람도 다 이렇게 된다는 거예요. No solamente los cristianos salvos, sino gente que vive en el mundo también les pasa todo esto. 왜 하나님은 이런 공고한 길도 허락을 할까?
¿Por qué el Señor hasta a veces nos hace pasar por estos tiempos difíciles? 사람 보고 생각을 하라는 겁니다. Para que el hombre piense en esos momentos. 꼭 생각을 해야 될 게 있습니다. Porque hay uno que el hombre tiene que considerar. 자, 여기 잡고 전도서 7장 한번 봅시다. Vamos a marcar este libro y vamos a buscar Eclesiastés 7. 전도서 7장. Eclesiastés 7. 전도서 7장. Eclesiastés 7. 14절. Versículo 14. 전도서 7장 14절. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. 형통한 날에는 기뻐하고 공고한 날에는 생각하라. En el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. 자, 여기 보면 하나님이 이 두 가지를 병행하게 하사 그렇게 되어 있습니다. Y luego dice, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. 그러면 공고한 날에는 생각하라. Y en el día de la adversidad considera. 그러니까 어려움이 닥칠 때 왜 하나님이 그걸 주시느냐? 생각하게 하기 위해서입니다. 생각하게 하기 Que 위해서. cuando el Señor nos da tiempos difíciles es para que uno considere y piense por qué el Señor me está permitiendo esto. 이 두 가지를 병행하게 하사 사람으로 그 장래일을 능히 헤아려 알지 못하게 하셨느니라. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. 장래일이 누구의 손에 있는 거냐? 그거는 하나님의 손에 있다는 걸 절대적으로 생각해 보라는 겁니다. De que uno tiene que considerar que el futuro de la vida de cada uno no está en uno, sino está en manos de Dios. 사람들은 자기 마음대로 인생을 설계하고 걸어갑니다. Porque todos los hombres diseñan, planean su vida a la manera que uno quiere. 그런데 가만히 생각해 보면 인생 배우에 하나님이 딱 버티고 계신 거예요. Pero si uno considera, antes de estar actuando y piensa, detrás de uno, en realidad la vida de uno, Dios es el que está guiando. 그런 사람에게 어려움이 닥칠 때 한번 하늘을 쳐다보고 생각하게 되는 겁니다. Está diciendo que cada vez que me pase alguna dificultad, mirar hacia arriba y pensar en Dios. 분명히 여기서 거듭난 사람들은 이 공고한 날을 가지고 생각을 해서 여러분이 주님의 선택을 받은 거예요. Seguramente todos ustedes tuvieron días de adversidad y por eso el Señor les ha permitido eso para que uno realmente busque del Señor. 그래서 공고한 것이 복이 되는 겁니다. Por eso a veces pasar por tiempos de adversidad en realidad es de bendición. 이 공고한 것이 없이 절대 하나님을 찾지 않습니다. Porque si no tiene tiempos de adversidad, difícil que uno busque de Dios. 그래서 공고한 당한 것이 저희들에게 유익이라고 그랬습니다. Por eso el que uno sea afligido en realidad es provecho para uno. 자, 그다음에 신앙생활은 그 이후에 주님과 함께 동행하는 겁니다. La vida cristiana que se trata de ahora caminar con el Señor. 보이지 않는 주님의 인도를 받는 겁니다. Ser guiado por ese Dios que uno no ve. 다만 주님이 보이지 않기 때문에 먼저 주님의 말씀을 듣고 그 말씀에 귀를 기울이는 겁니다. Pero como uno no ve al Señor, por eso uno tiene que ser guiado y escuchar la palabra de Dios y ser guiado por la 그런데 우리가 palabra. 말씀을 듣는 중에 주님의 뜻이 어디인지를 구별할 수 있다는 겁니다. Y uno, escuchando la palabra, uno puede discernir cuál es la voluntad de Dios y el camino que el Señor quiere que yo vaya. 그 주님의 말씀을 듣고 그 말씀에 따라서 살아가는 겁니다. 그게 Por 따라가는 eso 겁니다. la vida cristiana que se trata para el cristiano salvo de escuchar su palabra y obedecer a lo que la palabra me está 자, diciendo. 우리가 믿음의 조상 아브라함을 합니다. Conocemos el padre de la fe que es Abraham. 주님 말씀이 내려왔습니다. Y cayó la palabra de Dios en él. 네 고향 본토 친척을 떠나 가나안으로 가라. 그렇게 방향을 Y 보여줬습니다. le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra de Canaán. Hasta le dijo la dirección hacia dónde tiene que ir. 거기 보면은 아브라함이 가족을 데리고 롯을 데리고 큰 가나안 땅까지 움직였습니다. Y Abraham no fue solo, sino con toda la familia, hasta con Lot y con todo lo que tenía, se fue por ese camino. 근데 중요한 거는 그 길에 주님이 함께 걸어갔다는 겁니다. Pero lo importante es que en todo ese camino el Señor estaba con él. 주님이 인도하시고 그 길에 함께 동행하는 거예요. El Señor lo guió y el Señor camina con él hasta que llegue al destino. 그 다음에 출애굽기가 하면 출애굽기에서 이스라엘은 하나님의 인도 아래 애굽을 하게 됩니다. Y lo mismo el pueblo de Israel estando en Egipto, fue rescatado de Egipto y guiado por Dios. 그리고 그들은 광야로 인도됩니다. Y luego fueron guiados al desierto. 근데 그들은 방향이 딱 정해져 있었습니다. Pero había una dirección hacia donde ellos tenían que llegar. 목적지는 가나안이었습니다. ¿Cuál era el destino final? La tierra de Canaán. 광야를 딱 목적지로 두고 그들은 그 광야를 통과한 겁니다. Teniendo ese destino final que era Canaán, ellos pasaron el desierto. 근데 성경은 그들만 통과한 게 아니에요.
Pero en la Biblia no dice que solamente ellos pasaron eso, 주님이 그들과 함께 갔다는 겁니다. que no fueron solamente ellos que caminaron en el desierto, sino que el Señor caminó junto con ellos en el desierto. 그래서 우리는 거듭난 사람이면 주님이 함께 걸어가는 인생이 되는 겁니다. Por eso, si una persona es salva, uno tiene que tener en cuenta que el camino de uno no camina solo, sino junto con el 이 Señor. 성경이 얘기하는 건 거듭난 사람 반드시 주님이 그 사람과 동행한다는 겁니다. La Biblia que está diciendo que Dios siempre va a caminar con la persona que es salva. 자, 다시 봅시다. Vamos a 마가복음 volver 4장 San Marcos 4, 35절. versículo 35. 그날 저물 때에 제자들에게 이르시되 우리가 저편으로 건너가자 하시니. Aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado. 자, 저물 때에 움직였습니다. Cuando llegó la noche se movieron ellos. 36절. Versículo 36. 저희가 무리를 떠나 예수를 배에 계신 그대로 모시고 가며 다른 배들도 함께 하더니. Despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. 자, 여기 배가 나옵니다. Aquí habla de la barca. 성경에 배가 여러 번 나옵니다. Varias veces se menciona barca en la Biblia. 요 배는 영혼을 그 상징하는 겁니다. 영혼. Esta barca que representa el espíritu. 그런데 여기 배에서 무리들이 예수를 배에 계신 그대로, 즉 예수님을 배에 모신 채로 간다는 겁니다. Y dice que le tomaron a Jesucristo como estaba en la barca. 그러니까 이 세상에는 이게 세상이 파도라고 하면은 이 위에는 주님이 탄 배도 있고 주님이 안 탄 배도 있는 거예요. Si decimos que este mundo es las olas del mar, hay barcos y hay ciertos barcos en donde el Señor está ahí y hay ciertos barcos en donde el Señor no está ahí. 주님이 안 탄 채로 혼자 모는 배는 결국 광풍이 만나면 그건 파손하게 됩니다. Un barco en donde el Señor no está ahí, que está solo remando, cuando viene la tempestad va a ser destruido. 근데 그 배에 주님이 같이 걸어가는 배는 그거 뭐냐? 그게 그리스도인의 배입니다. Pero en esa barca en donde está el Señor caminando con esa persona, aunque pase por una tempestad, siempre no va a ser destruido y va a estar 그 firme. 배는 바람은 만날 수 있지만 파손은 안 되는 거예요. O sea, puede encontrarse con vientos y tempestades, pero no va a ser 자, destruido. 그렇다면 어떤 배에 주님이 타게 됩니까? Entonces, ¿en qué barcas el Señor va a subirse? 어떻게 하면 주님이 그 인생에 모실 수 있는 거예요? ¿De qué manera en la vida de uno debe permitir para que el Señor entre en la vida de uno? 여러분의 영혼에 주님이 들어오셨습니까? En la vida de ustedes, en el espíritu de ustedes, ¿está el Señor? 여러분의 영혼에 주님이 계십니까? En sus espíritus, ¿está el Señor o no? 그럼 여러분이 주님을 모신 배와 똑같다는 겁니다. Entonces es como que ustedes están en esa barca en donde está el Señor también ahí. 근데 주님이 어떻게 들어옵니까? Pero ¿cómo el Señor entró en uno? 어떻게 해요? ¿Cómo entró en la vida de uno? 어떤 사람은 난 이렇게 받았는 것 같은데 Algunos dicen, creo que así de esta manera recibí yo al Señor. 방법은 하나밖에 없습니다. Pero en la Biblia dice hay una única manera de poder hacer que el Señor entre en uno. 에베소서 1장을 보시죠. Efesios 여기 1 vamos a 잡고. buscar, vamos a marcar este libro de San Marcos, buscar Efesios 1. 에베소서 1장 13절. Efesios 1:13. 신약 에베소서 1장 13절. Nuevo Testamento, Efesios 1:13. 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la 자, 여기 promesa. 보면 약속의 성령으로 인치심을 받는 주님이 들어오는 방법은 이 방법이다 이렇게 딱 얘기한다는 겁니다. Aquí menciona, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta es la única manera por la cual el Espíritu Santo, que es Dios, entra en uno. 인치심을 받았으니 보이지 않는 주님이 그 사람 속에 들어온다는 겁니다. Fuisteis sellados que aunque uno no vea ese Espíritu de Dios, cuando uno escucha el Evangelio recibe salvación y cree en eso, se sella ese Espíritu en el corazón de uno. 이거는 2000년 전에 약속했고 지금까지도 이 방법으로 인생 속에 들어온다는 겁니다. Esta es la manera que se utilizó 2000 años atrás para uno recibir salvación, para que el Espíritu de Dios entre en uno, como hoy en día pasa lo mismo. 첫 번째 가장 중요한 게 뭐냐? 듣는 데서 들어온다는 겁니다. ¿Cuál es el primer paso más importante para que el Señor entre en uno? El oír la palabra. 그러니까 제일 인생 속에 위험한 게 뭐냐? 안 듣는 거예요. ¿Y cuál es la vida más peligrosa de gente que dice que recibió al Señor, pero que en realidad no es así? Que no ha oído la palabra. 반드시 누군가가 전해주고
그걸 들어야 되는데 누가 전해주느냐? 구원받은 사람이 전해줘야 됩니다. O sea, tiene que oír la palabra, pero no de cualquier persona, de alguien que haya recibido ese Espíritu de Dios, que haya sido salvo. 그래서 지금 우리가 계속 집회를 하고 계속 해야 되는 거 뭐냐? 안 들으면은 처음부터 주님이 들어갈 수가 없는 ¿Por qué 겁니다. continuamente estamos haciendo los seminarios, aunque es difícil a veces? ¿Por qué lo hacemos? Porque si no oye la gente, no puede entrar el Espíritu de Dios en esa persona. 듣지 않으면 어떻게 주님이 그 안에 들어갑니까? Si no oyen, ¿cómo puede hacer que el Señor entre en el corazón de esa persona? 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? 그래서 힘들어도 해야 되는 건 뭐냐? 듣지 않으면 안 되기 때문에 그렇게 Por 합니다. eso, aunque es trabajo y sufrimiento a veces y aflicción, uno tiene que ir a seguir compartiendo el Evangelio. 그 주님이 얼마나 듣기를 원하시겠습니까? ¿Y cuánto quiere el Señor que la gente oiga de su palabra? 그래서 주님이 기뻐하시기 때문에 그걸 하게 되는 겁니다. Uno sabe que es gozo del Señor compartir el Evangelio a otra gente, por eso uno lo sigue haciendo. 우리가 매년 학예 수양회를 합니다. Cada año llevamos a cabo el seminario retiro de verano. 그게 돈도 들어갑니다. Obviamente cuesta dinero, 근데 왜 해야 됩니까? pero ¿por qué lo hacemos? 듣게 하기 위해서입니다. Para hacer escuchar la palabra. 듣지 못하면 주님이 들어갈 수가 없기 때문에 그런 Porque 거예요. si no oyen la palabra, no pueden permitir que el Señor entre en la vida de uno. 듣든지 아니 듣든지 듣게 하라 그랬습니다. Que aunque la gente oiga o no, uno tiene que darle la oportunidad que venga a escuchar. 그게 주님의 간절한 바람이기 때문에. Porque ese es el gran anhelo que tiene el Señor. 자, 주님은 모든 인생 속에 들어가길 원합니다. El Señor quiere entrar en la vida de todos. 그런데 뭘 들어야 됩니까? Pero ¿qué debe oír la gente? 첫 번째, 회개하는 사람이 회개의 말씀을 들어야 됩니다. Primero, la persona que no ha sido salva debe oír las palabras de arrepentimiento. 그 primero. 자기의 죄를 회개하고 인생을 회개하는 사람에게 주님이 들어가서 그 인생에다가 방수체를 해줍니다. Porque la persona que por medio de la palabra reconoce que es pecador y se arrepiente por los pecados que ha cometido y pide perdón al Señor y pide de recibir salvación, es la persona que está preparada. 자, 배가 있으면 방수 처리를 확실하게 해야 됩니다. Cuando hay un barco, tiene que estar bien calafateada el barco. 방수 처리 확실하면 물이 아무리 차더라도 물은 안 들어오는 겁니다. Porque cuando está bien calafateada el barco, aunque pase muchas olas, no va a entrar ese agua y no se va a hundir el barco. 여러분의 영혼은 무엇을 방수 처리했습니까? ¿Con qué fue calafateada el corazón, el espíritu de ustedes? 무엇이 방수 처리가 되어 있습니까? ¿Con qué está calafateada el espíritu de ustedes? 왜 영혼이 파손되지 않습니까? ¿Por qué este espíritu no está destruido? 뭡니까? ¿Qué fue lo que calafateó el espíritu? 7절입니다. Versículo 7. 우리가 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 구속고 죄사함을 받았으니 En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. 그의 피입니다. Su sangre. 그의 피로 죄가 사해질 때 성령이 그 속에 들어오는 겁니다. Cuando por su sangre uno recibe el perdón de pecados, entra el Espíritu de Dios en uno. 그래서 그 피로 영원히 죄를 용서받은 사람이 마치 방수 처리를 한 배와 똑같다는 겁니다. Por eso una persona que ha recibido el perdón de pecados por medio de la sangre del Señor Jesucristo, entra el Espíritu de Dios en uno y está siendo calafateada ese Espíritu de uno por la sangre. 그리고 그 배는 영원토록 안전하게 되는 거예요. Y ese barco siempre va a estar seguro. 아무리 센 파도가 들어와도 뚫지는 못합니다. Que aunque vengan olas fuertes y chocan contra ese barca, siempre va a estar firme. 그래서 찬양이 올라나오게 되는 Y 겁니다. por eso sale alabanzas de la boca de uno. 나의 죄를 씻기는 예수의 피밖에 없네. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre. 예수의 흘린 피 날 Que limpia todo 희게하오니 mal, no hay 귀하고 otro 귀하다 manantial, solo de Jesús la 예수밖에 sangre. 그렇죠. 생각할수록 귀하고 귀한 겁니다. Cuanto más piensa uno en la sangre, más preciosa la siente. 아무리 어려움이 있어도 그 주님이 흘리신 피를 생각하면 다시 힘이 나는 거야. Que no importa qué tantas aflicciones pase uno, cuando se acuerda de la sangre del Señor Jesucristo, vuelve a tomar la fuerza. 그것 하나가 내 배가 파손되지 않는 근거입니다. Y esa es la prueba que me mantiene firme y que mi barco no se derrumba. 그래서 여기 14절에 Versículo 14. 14 이는 우리의 기업의 보정이 되사 그랬습니다. dice que es las arras de nuestra herencia. 내가 우리의 기업은 이 땅이 아닙니다. 천국입니다. 천국. Nuestra herencia no es este mundo, sino es el cielo. 그래서 썩지 않고 더럽지 않는 기업을 있게 하시나니 그 천국이 우리 것이 되는 보정이 이 주님의 피가 되는 Y 겁니다. que nos da esa herencia inmarcesible, incorruptible, que es los cielos,
Y las arras, el Espíritu Santo son las arras que nos da la seguridad de poder entrar a ese cielo. 그 얻으신 것을 구속하시고 샀다는 겁니다. Y dice, hasta la redención de la posesión adquirida, la adquirió el Señor. 그리고 우리의 영혼을 사셨고 우리 몸까지 우리 인생까지 사신 겁니다. Compró nuestro espíritu, compró nuestro cuerpo y también toda nuestra vida. 마치 배를 주님이 타시면 그 배의 주인이 주님이 되는 거하고 똑같은 Es como 겁니다. cuando el Señor se sube sobre un barco, el dueño de ese barco va a ser el Señor. 그래 이유는 뭡니까? Pero ¿cuál es la causa? 왜 주님이 우리를 선택했을까요? ¿Por qué el Señor nos escogió? 왜 주님이 내게 들어오셨을까요? ¿Por qué entró en la vida de uno? 저도 그렇습니다. 왜 주님이 저를 선택했습니까? A veces me cuestiono, ¿por qué el Señor me hizo recibir primero a mí la salvación? 그의 영광을 찬미하게 하십니다. Para que uno realmente participe de la gloria de Él. 그래서 거듭난 사람의 특징은 찬양을 하게 되는 겁니다. Por eso una característica del cristiano salvo es alabar al Señor. 말씀 전에도 찬양을 합니다. Antes de la palabra alabamos. 말씀 끝나고도 찬양을 합니다. Después de la palabra también hay 그러니까 alabanza. 내 생전에는 주님 앞에 찬양하다 올라가는 겁니다. Y toda nuestra vida va a ser de alabanzas hasta que vayamos con el Señor. 우리를 구속해 주신 주님을 찬양하고 De alabar al Señor que me ha redimido. 내 인생을 인도하는 주님을 찬양하고 Alabar al Señor que me está guiando. 어렵지만 동행하는 주님을 찬양하는 Y aunque 겁니다. pase dificultades, alabar por el Señor que camina conmigo. 그리고 파손이 되지 않는 그 배가 되는 것에 감사하는 Y 겁니다. agradecer al Señor que está siempre conmigo para que mi barco, que es mi espíritu, no esté destruido. 범사에 감사하라. 그 말들이 정말 이해가 가는 Y 겁니다. de verdad uno puede entender el por qué uno debe dar gracias en todo. 이후 시련은 있지만 파손은 절대 없습니다. Va a haber aflicciones y dificultades aún siendo salvo, pero sin embargo no hay destrucción. 영혼의 실족은 절대 없습니다. O sea, el espíritu no va a perecer jamás. 잠시 넘어질 수는 있지만 영혼이 실족하지는 않는다는 겁니다. Caer uno cae a veces, pero sin embargo vuelve a levantarse. 시편 66장 Vamos a ver en Salmos 66. 시편 66장 Salmo 66, 9절 versículo 9. 시편 66장 9절 Salmo 66, versículo 9. 그는 우리 영혼을 살려두시고 우리의 실족함을 허락지 아니하시는 주시로다. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. 우리 영혼을 살려주신 분입니다. Él es quien preservó la vida a nuestra alma que nos salvó. 죽었다가 살아난 겁니다. Estábamos muertos, pero ahora vivimos. 자, 그 이후에 우리의 실족함을 허락지 아니하시는 주시로다. Y una vez que nos ha salvado, dice, y no permitió que nuestros pies resbalasen. 넘어지지만 다시 일어설 수 있도록 ¿A 도와준다는 qué se 겁니다. refiere? Que a veces uno puede caer, pero el Señor nos vuelve a levantar. 그런데 11절에 보시면 Y en el versículo 11 dice, 우리를 끌어 그물에 들게 하시며 nos metiste en la red. 우리를 끌어들이는데 어디 가냐? 그물에 들게 하는 겁니다. ¿Qué hace el Señor? Nos toma y ¿dónde nos mete? En la red, dice. 완전히 그물에 딱 들어가게 되면 꼼짝도 못하게 됩니다. Cuando uno está atrapado en una red, no puede hacer nada. 그물에 들어간 고기 한번 보십시오. 팍팍거립니다. Imaginen esos peces que están atrapados en la red. Se mueven mucho, pero no pueden salirse de ahí. 꼼짝 못합니다. No pueden salirse de ese 자, lugar. 우리의 영혼이 그렇게 될 수도 있다는 겁니다. Y eso puede pasar también en la vida de 자, nosotros. 12절. Versículo 12. 사람들로 우리 머리 위에 타고 가게 하셨나이다. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. 자, 사람들에게 멸시를 당하기도 할 수 있다는 Y a 겁니다. veces que la gente nos pisotea a nosotros. 수모를 당할 수도 있고 Puede ser uno quizás criticado, 손가락질도 받고 괜한 오해도 받을 수 있는 겁니다. señalado, o quizás gente que malinterprete mal de lo que uno ha hecho. 그렇게 하나님이 가게 하시는 겁니다. Pero el Señor es quien nos mete en esas situaciones. 우리가 불과 물을 통행하였더니 Pasamos por el fuego y por el agua. 우리의 주께서 우리를 끌어내사 Y nos sacaste a abundancia. 자, 끌어들이서 그물에 들어갔다가 다시 여기서 끌어내는 겁니다. El Señor nos mete en la red, pero luego Él es el que nos saca a abundancia. 풍부한 곳에 들어가게 하셨나이다. Y dice, y nos sacaste a abundancia. 자, 이 성경은 이런 구절이 계속 신구약에 나옵니다. En todo el Antiguo y Nuevo Testamento continuamente se menciona de estos 그러니까 versículos. 뭘 생각해야 되냐면
풍성한 곳도 있고 그물에도 들게 하시겠구나. De 딱 que 그걸 uno 예산 잡아야 되는 debe 겁니다. recordar en la vida de uno de pensar, puede haber veces que el Señor me meta en la red, pero puede haber veces que el Señor me va a sacar a abundancia. 성경에서 중간에 넘어진 사람도 많습니다. En la Biblia menciona de muchas vidas de hombres de la fe que cayeron también en la fe a veces, 근데 그 믿음이 파선은 안 되었습니다. pero no fue destruida esa fe. 자, 노아를 보십시오. Vean ustedes la vida de Noé. 노아는 말년에 술이 취했습니다. Noé en sus últimos años se emborrachó, 그런데 그 사람은 천국에 들어갔습니다. pero él entró al cielo. 아브라함은 두 번이나 자기 와이프를 누이라고 속인 사람입니다. Abraham 2 veces engañó a su esposa diciendo que es su hermana, 근데 하나님이 그를 세웠습니다. pero el Señor lo volvió a levantar 같이 천국에 들어갔습니다. y entró al cielo. 다윗은 간음을 했습니다. David cometió adulterio, 살인을 했습니다. cometió homicidio, 근데 하나님이 다시 세웠습니다. pero el Señor lo volvió a levantar 그리고 천국에까지 y 들어갔습니다. entró al cielo. 솔로몬은 말년에 우상을 숭배했습니다. Salomón en sus últimos años cometió idolatría, 그런데 그는 천국에 들어갔습니다. pero sin embargo entró al cielo. 바울과 바나바는 그렇게 둘이 싸웠습니다. Pablo y Bernabé siempre estaban chocando, 근데 주님은 끝까지 그들을 사도로 썼습니다. pero el Señor hasta el final los utilizó como sus 자, discípulos. 우리가 신앙생활하면서 넘어질 때도 있습니다. Nosotros en la vida cristiana a veces caemos 그때 의심이 들 수도 있는 거예요. y a veces uno puede dudar. 내가 이렇게 가다가 믿음 지킬 수 있을까? Si vivo así de esta manera, ¿podré guardar mi fe hasta el final? 믿음이 없는 것 같기도 하고 그럴 수도 있다는 O a 거예요. veces uno siente que no tiene fe. 그러나 그 속에 주님이 들어온 사람은 절대 파산하지 않습니다. Pero una persona que ya tiene el Espíritu de Dios sellado, ese Espíritu de Dios no sale nunca de ahí, por eso nunca va a ser destruido. 주님이 한 번 들어온 이상은 절대로 안 나가십니다. Porque una vez que entra el Señor nunca sale de ahí. 어저께 여기 찬송을 했습니다. Ayer también los hermanos cantaron alabanza. 인생을 정말 오래 사신 분도 계셨습니다. Y hubo hermanos que ya viven en sus últimos años de vida y estuvieron ahí dando la 저는 alabanza. 나이를 좀 드신 분들이 이렇게 찬양을 하는 거 보면 참 그렇게 감동이 됩니다. A mí me conmueve mucho más cuando veo y escucho alabanzas de hermanos de mayor edad. 정말 어제 찬양의 가사가 그 내용이었습니다. Y el contenido de la alabanza era esta. 내 영혼의 그 깊은 데서 맑은 가락이 울려나네. 그 찬송이었습니다. Era la alabanza que habla de acerca de la vida, ¿no? Las dificultades que uno pasa en la vida. En el fondo. No recuerdo la letra. En el fondo de mi alma. Hay una dulce quietud. 그게 속에서 올라오는 겁니다. O sea, y sale de la vida, de la experiencia que uno ha vivido, esas alabanzas salen de uno. 이게 나이 드신 분들이 그렇게 부르면 야, 저건 정말 영혼에서 나오는 거예요. 그런 생각이 드는 거예요. Por eso uno puede realmente 아니더라고. sentir que esas alabanzas no solo salen de la boca de uno, sino salen del corazón de la vida de ellos. 그래서 신앙은 오히려 나이 드신 분들이 믿음을 지켜가는 게 훨씬 아름다운 겁니다. Por eso se ve muy hermoso de cómo, aunque uno es de mayor edad, de cómo uno vive guardando esa fe. 저 나이까지 믿음을 지키구나. De que hasta esa edad están guardando esa fe. 그 주님 앞에 그 주님을 모시고 가는 영혼은 절대 파선이 안 되겠구나. 이렇게 하면 좀 아름다운 겁니다. Y que de verdad una persona que tiene el Espíritu de Dios, ese Espíritu aunque caiga, pero sin embargo nunca va a ser destruido. 근데 주님을 모시고 가는데 광풍이 생각지도 않게 일어나게 되는 겁니다. Aunque uno tenga el Señor, el Espíritu del Señor en uno, a veces pasan tempestades en la vida de uno. 그거는 제게도 생기고 여러분 모두에게도 생기는 겁니다. No solamente a mí, sino a ustedes, a todos nos va a pasar 자, eso. 다시 봅시다. 마가복음 4장 Vamos a volver a San Marcos 4, 36절 versículo 36. 표시해놨죠? Si lo tienen marcado. 마가복음 4장 36절 San Marcos 4, 36. 저희가 무리를 떠나 예수를 배에 매신 그대로 모시고 가매 다른 배들도 함께 하더니 Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. 큰 광풍이 일어나며 물결이 부딪혀 배에 들어와 배에 가득하게 되었더라. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. 여기 작은 광풍에 큰 광풍이 갑자기 일어났습니다. No era una pequeña tempestad, dice que fue una gran tempestad. 그래서 이 물이 배에 들어왔습니다. Y entró el agua dentro de la barca, 배에 가득하게 되었더라. de tal manera que ya se anegaba. 자, 우리가 이 장면을 한번 생각해 보시죠. Imaginen ustedes este tiempo. 야, 주님이 우리와 같이 간다. 제자 의기양양했습니다. Los discípulos estaban contentos y decían, el Señor está con nosotros en esta barca. 잠시 평안했습니다. Al principio había tranquilidad. 갑자기 큰 광풍이 일어나는 거예요. De repente vino la gran tempestad 그때 물이 들어오기 시작했습니다. y empezó a meterse agua a la barca. 제자들이 어떻게 했을까요? ¿Cómo habrá sido la reacción de los discípulos? 당연히 물을 퍼냈을 겁니다. Seguramente andaban sacando el agua que se estaba metiendo en la 베드로가 제일 barca. 먼저 물을 빨리 퍼냈을 수도 Quizás 있어요. Pedro, como era alguien que no era paciente, fue el primero que andaba tirando esa agua. 물 퍼라! Y decía, vamos a echar esta agua. 요한! Y le dice, Juan, tú también. 안드레! Andrés.
빨리 와서 빨리 물 퍼라 하면서 막 죽을 고생해서 물을 폈습니다. Seguramente ellos se esforzaron y trabajaron mucho para sacar el agua de la barca. 왜? 죽을 문제가 생기니까요. ¿Por qué? Porque si lo dejan se pueden morir. 그 죽을 지경까지 딱 이 사람들 딱 생각합니다. 야 죽겠다 이 생각 딱 한 Y ellos 겁니다. pensaron que aunque sacaban el agua, seguían metiéndose el agua y dijeron, vamos a estar a punto de morir. 처음에 여기까지 찼을 거예요. Al principio quizás llegó hasta acá el agua, 그 물 퍼내는데 그 물이 계속 들어오는 겁니다. seguían sacando, pero el agua seguía entrando. 근데 물이 배에 가득했습니다. Y después se anegó, se llenó de completo. 무슨 생각했을까요? ¿Qué pensaban ellos? 죽는구나. Me voy a morir. 진짜 그 생각했습니다. De verdad pensaron así. 이 딱 죽겠구나. Ah, me voy a morir. 해도 안 되는 상황이 일어난 겁니다. Y aunque se esforzaban ellos, no podían hacer nada. 얼마나 낙심이 됐겠어요. Imaginen, digamos, la decepción que han tenido. 주님 계시고 가니까 이야, 좋다 이렇게 가는데 갑자기 이렇게 상황이 바뀐 겁니다. Porque al principio estaban contentos de que el Señor estaba con ellos en la barca y de repente la situación cambió por completo. 38절 Versículo 38. 예수께서 고물에 베개를 베시고 주무시더니 Y él estaba en la popa durmiendo sobre un 그러니까 cabezal. 아마 저쪽 위쪽에 주무신 것 같습니다. Parece que estaba en la parte de ahí arriba. 제자들이 깨우며 가라도 선생님이여 우리의 죽게 된 것을 돌아보지 아니하시나이까. Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. 자 여기서는 선생님 그랬습니다. Aquí les menciona maestro al Señor. 근데 마태복음과 누가복음에 어떻게 했냐? 주야 주야 외쳤습니다. Pero en San Marcos 8 y luego en San Mateo 8 y en San Lucas 5 menciona Señor, Señor lo llama. 그러니까 이게 아마 이렇게 외친 것 같습니다. Yo creo que la situación era así. 주야 주야 깨소서 Decía, 하십니다. Señor, Señor, despiértate. Y seguía roncando el Señor durmiendo. 선생님 선생님 Y 깨십시오. después dices, maestro, maestro. 그것도 안 일어나는 겁니다. Y sigue sin despertarse. 그러니까 이게 호칭이 왔다 갔다 한 겁니다. 이게. Por eso hasta ellos estaban tan desesperados que lo llamaban maestro y después lo llamaban Señor. 이게 사람이 당황하면 이런 말이 이렇게 나올 수 있어요. Cuando uno entra en una desesperación, a veces no sabe lo que está diciendo. 어떤 아들이 자기 어머니 아들인데 아들이 너무 열이 나서 밤에 실신을 했습니다. 아들. Había una mamá que el niño tenía tanta fiebre que se desmayó. 어머니는 정신이 없는 거예요. Y la mamá se desesperó. 응급실에 가면 선생님 붙잡습니다. 의사 선생님 Fue a 손을 붙잡습니다. la emergencia y le toma la mano al doctor. 아이고 선생님 아들 Por 살려주십시오. favor, Señor, salva a mi niño. 그래서 자꾸 아이고 박사님 살려주십시오. Pero de tanta desesperación después le dice doctor, o le dice, oh maestro. 원장님 박사님 선생님 O sea, lo 살려주십시오. llama de todo tipo de nombre, director, doctor, maestro. 정말 이 간절하게 부르짖은 겁니다. De verdad, salía de la desesperación, salía de esa manera. 근데 여기서 보시면 주무시더니 베개를 베시고 주무시더니 Ya que dice que estaba durmiendo sobre un cabezal. 이걸 완전히 딱 외면하는 것처럼 주님이 딱 했습니다. Para los ojos de los discípulos pareciera que el Señor estaba como ignorándolo lo que estaba pasando. 주님은 다 보고 계셨습니다. El Señor, sin embargo, sí sabía lo que estaba 근데 pasando, 일부러 딱 주무시는 것처럼 계셨어요. pero fingió que estaba durmiendo, 마치 모르는 것처럼 하고 계신 겁니다. ignorando lo que estaba pasando. 그리고 제자들이 소리쳤습니다. 죽게 된 것을 돌아보지 아니하시나이까. Y los discípulos dijeron, no tienes cuidado que perecemos. 야, 이런 일은 언제든지 생기는 거예요. Estas cosas pueden ocurrir en cualquier momento. 그 사람의 영혼 속에 막 물이 척척척 들어오는 겁니다. En el espíritu de uno, en la vida de uno, puede uno empezar a llenarse de agua. 자, que entra. 10편 69장. Vamos a ver en Salmos 69. 10편 69장 1절. Salmo 69, versículo 1. 시편 69장 1절. Salmo 69, versículo 1. 하나님이여 나를 구원하소서 물들이 내 영혼까지 흘러들어왔나이다. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. 도저히 감당할 수 없는 그런 물까지 영혼에게 들어온 겁니다. Entró tanta agua al espíritu, al alma, que no podía ya hacer nada con respecto a eso. 2절 내가 설 곳이 없는 깊은 수렁에 빠지며 깊은 물에 들어가니 큰 물이 내게 넘치나이다. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismo de aguas y la corriente me ha anegado. 그러니까 이거는 구약 성경에 이런 사람도 있었습니다. En el Antiguo Testamento hubo gente que pasó estos tiempos. 그리고 하나님이 전혀 개입 안 하는 것처럼 느껴지는 거예요. Y uno a veces pasa por muchos tiempos difíciles, pero siente que el Señor no está haciendo nada para salvar y para rescatar a uno de esa situación. 이게 영혼에게 물이 들어온 것 같다는 겁니다. Ya que está diciendo que al alma siente que le está entrando esas aguas. 그 앞에 시편 10장도 한번 También 보겠습니다. vamos a ver en Salmos capítulo 10. 시편 10장 1절. Salmos 10, versículo 1.
여호와여 어찌하여 멀리 서시며 어찌하여 환난 때에 숨으시나이까. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la 이 tribulación? 오래전에 한 사람이 그리스도인이 있었습니다. Había en tiempos antiguos un cristiano salvo. 이 누군지는 모릅니다. 근데 No 분명히 sabemos 그리스도인입니다. quién es, pero era un cristiano salvo. 어찌하여 멀리 서시며 ¿Por qué estás lejos 어찌하여 환난 때에 숨으시나이까. y te escondes en el tiempo de la 그 tribulación? 주님이 계신 것 같은데 어느 분은 숨어버렸습니다. El Señor pareciera a veces que está con uno y a veces uno siente que se esconde. 마치 전혀 관심을 두지 않는 것처럼 그렇게 주님 멀리 계신 것 같았습니다. Y a veces uno siente que el Señor no está considerando mi situación y que no me está ayudando. 근데 나중에 고백합니다. Pero luego confiesa. 14절. Versículo 14. 주께서는 보셨나이다. Tú lo has visto. 그렇습니다. 보셨습니다. De verdad, el Señor ve todo. 자네와 오늘 감찰하시고 주의 손으로 갚여하시오니 Porque miras el trabajo y la vejación 의로운 자가 주를 의지하나이다. para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido y tú eres el amparo del huérfano. 주는 벌써부터 고아를 도우시는 자니다. Y dice, y tú eres el amparo del huérfano. 어려운 사람을 아십니다. Dios sabe la situación del huérfano, de la gente que pasa por dificultades. 주님은 왜 이런 걸 허락할까요? Pero 계속. ¿por qué Dios continuamente permite aflicciones? 첫 번째, La primera causa, 사람이 얼마나 약하다는 걸 일깨우시는 겁니다. para uno que se dé cuenta de lo débil que es uno. 그 사람은 자꾸 신앙생활하다 보면 사람을 의지하려고 합니다. Porque uno a veces llevando la vida cristiana, a veces uno quiere confiar en el hombre y no en Dios. 근데 인생은 의지할 것이 없다는 걸 깨닫게 하시는 겁니다. Para hacer entender que el hombre, todo hombre es débil y uno no debe confiar en el hombre por 도울 힘이 eso. 없는 인생을 의지하지 마라. No confiar en hombres que son débiles. 그러면 누구를 의지할 거냐? Entonces, ¿en quién tiene que uno confiar? 자기도 하나님 의지하는 것 같은데 진짜 어려움이 닥치면 탁 드러납니다. 자기 속에 누구를 의지하고 있는지. De verdad, uno a veces piensa que uno está viviendo en la fe, pero cuando pasa esas grandes dificultades por esa gran tribulación, ahí es cuando realmente se muestra la fe que tiene uno. 평소에는 믿음이 강한 것처럼 보입니다. Cuando no le pasa nada, parece que tiene la gran fe. 근데 광풍이 밀려면 어느덧 믿음이 싹 사라지는 거야. Pero cuando viene la gran tempestad, pareciera que esa fe desapareció. 압니다. 내가 얼마나 연약한지를 아는 Y 거예요. uno reconoce, cuando pasa por esa gran tribulación, la debilidad que tiene uno. 베드로 사도도 그 얘기를 El 했습니다. apóstol Pedro también lo dijo. 베드로전서 1장에 En primera de Pedro, 모든 인생은 풀과 같다. que digamos, todo hombre es como hierba. 풀은 마르고 꽃은 떨어진다. Porque la hierba se seca, la flor cae. 그러니까 정말 사람은 도울 힘이 없습니다. Por eso ningún hombre puede ser para uno apoyarse en él y recibir fuerza de esa 이런 persona. 걸 통해서 사람은 진짜 약하다는 걸 주님이 알게 하시는 겁니다. Por medio de las aflicciones hace que uno se dé cuenta lo débil que es el hombre. 경험하시죠? ¿Se lo experimentaron ustedes o no? 옆에 있는 사람이 어느덧 큰 도움이 되다가 어느덧 보면 도움이 안 됩니다. Uno puede ver, quizás la pareja de una persona que está al lado de uno puede ser de gran ayuda, pero en realidad no es. 그 다음에 또 하나 여기서 보지 않는 것처럼 하는 것이 그게 하나님의 답입니다. Y que hay veces que Dios ignora las cosas, pero quizás esa sea la voluntad de Dios en ese momento. 왜 응답을 하지 않으실까요? Porque a veces Dios pareciera que no está respondiendo a lo que yo estoy pidiendo. 그 이후에 제자들이 소리를 더 쳤을 겁니다. Porque obviamente los discípulos continuamente lo estuvieron clamando. 선생님, 선생님. Maestro, maestro. 답이 없습니다. Pero no había respuesta. 주여. Señor. 답이 없습니다. No hay respuesta. 주여, 주여. Señor, Señor, y gritaban. 답이 없습니다. Y no respuesta. 주여. Señor, más fuerte. 그때 깨신 거예요. Ahí se despertó. 뭘 원할까요? ¿Qué desea el Señor de uno? 그 파도 소리에 제자들이 정말 간절하게 부르짖었습니다. En esa gran tempestad y las olas que chocaban, con gran clamor clamaron ellos. 우리가 언제 기도합니까? ¿Cuándo uno realmente ora? 평소에도 기도합니다. En la vida diaria uno ora. 주님 오늘 하루 평안하게 해주셔서 감사합니다. Señor, gracias por la paz y la tranquilidad que me has dado en el día. 우리들 자식들 잘 되게 해주셔서 감사합니다. Gracias por guiar a mis hijos en el buen camino. 내일 뵙겠습니다. Hasta mañana, Señor. 근데 무릎은 안 꿇어요. Pero no se arrodilla. 언제 무릎 꿇을까요? ¿Cuándo de verdad uno se arrodilla de corazón? 언제 부르짖습니까? ¿Cuándo de verdad uno clama de corazón al Señor? 이때입니다. En esta situación. 이 파도가 들어올 때예요. Cuando entran las olas. 그때 무릎 딱 꿇게 됩니다. Ahí es cuando uno naturalmente se arrodilla. 주님. Y dice, Señor. 그 눈물 흘립니다. Y llora. 정말 간절하게 부르짖게 됩니다. Ahí es cuando de verdad el corazón clama a Dios. 사람은 그렇게 돼 있어요. Así está hecho la naturaleza del hombre. 정말 자기가 경제적으로 어려운 상황 닥쳐 보십시오. Ustedes pasen a veces cuando uno pasa por situaciones difíciles económicas 해결하다가 안 되는 날이 옵니다. y uno se esfuerza para tratar de resolver, pero no consigue nada. 정말 구원받으면 그때 무릎 탁 꿇습니다. Pero de verdad cuando ve que ya no puede hacer nada es cuando se arrodilla. 거기서 눈물이 쭉 흘러나오는 Y ahí de verdad salen las lágrimas de verdad. 주님 도와주셔야 됩니다. Y dice, Señor, de verdad, ayúdame. 자식이 문제가 생깁니다. Cuando pasan problemas con los hijos.
내가 하다가 안 될 때가 있어요. 안 될 때가 Hay 있어요. veces que uno se esfuerza para poder corregir los errores de los hijos y no puede. 그전에는 앉아서 기도합니다. 주님 자식 돌봐주십시오. Antes uno oraba como cualquier otro día, Señor, por favor, ayuda con mis hijos. 근데 문제가 점점 더 커집니다. Pero después se empeora el problema con los hijos. 물이 여기까지 딱 찹니다. Y llegan las aguas hasta el pico. 그러면 그 앞에 무릎을 탁 꿇게 됩니다. Y cuando de verdad se llena completamente es cuando se 그때 arrodilla 영혼 uno. 깊숙이 주님을 외치게 Y 돼요. del corazón, del profundo del corazón, uno de verdad clama a Dios. 그리고 우리가 지연될 때가 있습니다. Y de verdad a veces, sin embargo, el Señor tarda en responder. 그게 그런 목적인 거예요. Pero esa es la voluntad de Dios en ese momento. 일부러 지연하시는 겁니다. Porque a veces a propósito el Señor tarda en 저 respondernos. 주님을 특별히 사랑하는 여자가 하나 있었습니다. Había una mujer 2000 años atrás que mucho amaba al Señor, 그게 마리아라는 여자입니다. María. 그 마리아는 옥합을 가지고 주님을 깨뜨려서 부은 여자입니다. Esta mujer entregó su perfume y lo quebró para lavar los pies del Señor. 그리고 그 오빠가 하나 있었는데 그게 나사로입니다. Tenía su hermano que era Lázaro. 누이들이 그 사랑하는 오빠가 이제 병들어서 죽게 되었습니다. Tenía dos hermanas, Lázaro, y vio que Lázaro, que tanto amaba, había muerto. 이걸 살릴 분은 딱 하나밖에 없다. 이 주님이시다. Y ella sabía, la única persona que puede salvar a mi hermano es el Señor. 그래서 주님께 사람을 보냈습니다. Por eso enviaron gente a donde estaba Jesucristo. 여기 보십시오, 주님. Señor, ven. 주님의 사랑하시는 자가 병이 들었습니다. El hijo, el hermano que tanto amas, que es Lázaro, se ha enfermado. 그래서 그때 얘기합니다. 주님 봐주십시오. Y le dijo, por favor, Señor, ten misericordia de nosotros y ven. 그 당연히 주님 오실 걸로 기대했습니다. Y obviamente estas dos hermanas pensaban que seguro el Señor iba a venir al instante. 근데 주님 안 갑니다. Pero el Señor no fue en el momento. 일부러 지체하십니다. A propósito tardó en llegar. 그 사이에 그 마리아와 마르다는 속이 다 탔습니다. En el tiempo que María y Marta esperaban a que viniera Jesucristo, ellos de verdad estaban angustiadas. 주여 왜 안 오십니까? ¿Por qué no vendrá el Señor? 왜 안 오십니까? ¿Por qué no viene? 죽습니다. Se va a morir mi hermano. 안 갑니다. Pero el Señor no llegaba. 근데 죽고 나서 가셔요. Después que murió, llegó el Señor. 요한복음 봅시다. Vamos a ver en San Juan. 11장. San Juan 11. 요한복음 11장 3절. San Juan 11:3. 이에 그 11장 3절. Capítulo 11:3. 이에 그 누이들이 예수께 사람을 보내어 가로되 주여 보시옵소서 사랑하시는 자가 병들었나이다 하니. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. 자, 이때까지 병이 들었다 그랬습니다. Hasta en ese momento cuando fueron a llamar a Jesús estaba enfermo Lázaro. 주여 봐주십시오. 오셔야 Señor, 됩니다. por favor, ven, tienes que venir. 그 제자들도 그랬을 겁니다. 빨리 가자. 당연히 가야 됩니다, 주님. 빨리 갑시다. 라고 얘기했을 겁니다. Seguro cuando lo escucharon los discípulos también decían seguramente a Jesucristo, Señor, tú tienes que ir rápido, tenemos que salvarlo. 근데 안 가십니다. Pero el Señor no fue en el momento. 6절. Versículo 6. 나사로가 병들었다 함을 들으시고 그 계시던 곳에 이틀을 더 유하시고. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. 자, 이 사이에 마리아 집에서는 어떻게 됐을까요? En este tiempo que el Señor se había quedado y no se había ido, ¿qué había pasado en la casa de María y Marta? 한번 죽어가는 거예요. Lázaro se estaba muriendo. 울고불고 난리 났을 겁니다. Llorando, angustiadas, esperaban al Señor. 왜 주님 안 오십니까? ¿Por qué el Señor no está viniendo? 어떻게 이럴 수가 있습니까? ¿Cómo es posible? 빨리 주님 오시라. Por favor, vayan otra vez a traerlo. 아, 막 울고불고 난리하면서 Seguramente desesperadas, llorando, estaban estas dos hermanas. 자, 그 사이에 나사로가 죽었습니다. Y en el tiempo antes que llegara Jesucristo murió Lázaro. 그 후에 주님이 이제 얘기하십니다. 가자 합니다. Y luego cuando muere Lázaro le dice el Señor a los discípulos, vamos. 7절. Versículo 7. 그 후에 제자들에게 이르시되 유대로 다시 가자 하시니. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. 왜 그 후에 움직이십니까? ¿Por qué él se movió luego? 주님은 자기가 움직이실 때를 정확히 고르십니다. Dios sabe en qué tiempo tiene que él actuar. 그러니까 이 가족들이 생각하는 때하고 주님이 생각하는 때가 완전히 틀린 겁니다. Por eso el tiempo que la familia quería que viniese el Señor era totalmente diferente al tiempo que Dios tenía planeado. 그래서
하나님의 영광이 더 드러난 쪽으로 주님은 움직이시는 거예요. Y Dios siempre se mueve al tiempo que Él sabe cuándo es el momento correcto para que sea la gloria, para la gloria de Dios. 우리가 어떤 기도를 간절하게 부르짖습니다. Por eso a veces uno clama mucho al Señor pidiendo por algo, 근데 아무 기도응답이 없는 거예요. pero parece que el Señor no responde. 그게 답입니다. Pero en ese momento esa es la respuesta del 그럴 Señor, 때도 있는 거예요. el silencio del Señor. 우리는 바로 들어줬으면 좋은데 아닙니다. A veces uno quiere que sea rápido, pero el Señor, sin embargo, tiene su tiempo. 그리스도인의 마음이 답답해집니다. Y a veces uno cuando está esperando esa respuesta del Señor se angustia 정말 공고합니다. y de verdad se desespera, 답답해집니다. se angustia demasiado 의심이 되기도 합니다. y hasta uno empieza a dudar. 그러나 믿을 수는 있습니다. Pero sin embargo puede uno seguir creyendo que el Señor lo va a hacer. 비록 주님이 침묵하시라도 De que aunque el Señor estaba en silencio por unos días, 우리는 실망하지 않을 수 있습니다. uno no se va a decepcionar del Señor. 혼란스러워할 것도 없습니다. Y tampoco tiene uno desesperarse, por qué 의심할 것도 desesperarse, 없습니다. y tampoco dudar del Señor. 분노할 것도 없고 상황을 두려워할 필요도 Ni 없는 거예요. tampoco tener temor de las cosas, ni tampoco tener miedo de la situación que está pasando. 하나님이 나를 버렸다고 생각할 필요도 Ni 없습니다. tampoco pensar que el Señor me abandonó porque no me está respondiendo a lo que estoy pidiendo. 왜 하나님은 안 바뀌시기 때문에 ¿Por qué? 그렇습니다. Porque Dios nunca cambia y siempre es constante. 이렇게 일을 하신 사람이 나도 그렇게 일을 하는 겁니다. Porque así trabajó con estos hombres, también lo va a hacer con nosotros. 사람은 변하되 주님은 안 바뀌신다. El hombre cambia, pero Dios nunca cambia. 고난 당할 때 잊지 말 것이 있습니다. Por eso cuando uno está siendo afligido hay algo que nunca debe olvidar. 바람은 일어납니다. Viento siempre va a haber en nuestra vida que 생각지도 sopla. 않은 큰 광풍이 일어납니다. Puede haber grandes tempestades en la vida de uno que uno nunca se esperó. 근데 지나보면 끝나는 거예요. Pero pasan el tiempo y después se da cuenta que ya acabó eso. 바람이 샥 붑니다. Sopla un gran fuerte viento. 여기 산타하나 바람이 샥 지나갑니다. Pasa el viento de Santa Ana. 지나가다 보면 저도 날릴 것 Y 같아요. de verdad, es tan fuerte a veces que está todo el polvo ahí. 근데 저녁에 나가보면 지나갔습니다. Pero luego de unos días después se da cuenta que pasó el viento ya. 그래서 하나님이 때로는 필요하기 때문에 이런 걸 허락해 주시는 겁니다. Por eso a veces, porque es necesario para cada uno, Dios permite esas 여러분 situaciones. 가정에 아이가 있으면 그런 일이 있습니다. Ustedes tienen hijos en sus casas 애가 너무 어립니다. y a veces son muy pequeños. 애들 좋아하는 게 사탕입니다. ¿Qué es lo que le gusta 돌쇠. mucho a los niños? Dulces. 그래서 애가 이제 사탕 하나 주면 좋아합니다. El niño cuando le da uno un dulce a un adulto les gusta. 근데 걔 그것만 먹어요. Solamente come ese dulce. 이게 내 소망이다 하고 먹습니다 이렇게. Porque piensa que ese es el todo de su vida, ese dulce. 그러면 엄마가 그걸 가만히 둡니까? 어느 날 갑자기 사탕을 딱 감춥니까? Pero una mamá, viendo a su hijo comer tantos dulces, ¿lo deja que siga comiendo o se lo quita y lo esconde después? 애는 사탕을 보면서 엄마를 사랑합니다. 엄마, El niño con ese dulce siente que ese es el amor de su mamá. 맘마. Mamá, y le dice. 그럽니다. Y piensa que ese es el amor de la mamá. 그런데 어느 날 갑자기 엄마가 그걸 탁 뺐습니다. Un día la mamá le quita el dulce. 그때부터 눈물이 나오는 거예요. Ahí empieza a llorar. 그 다음에 사탕도 탁 감춰버립니다. Y la mamá esconde todos los dulces. 그때 그 아이는 그때부터 곡소리를 내기 시작합니다. Ahí es cuando empieza a gritar el niño. Mamá, y grita y llora. 둘셋. Dulce. 그런데 엄마가 줍니까 안 줍니다. Pero la mamá, aunque tanto le pida llorando el niño, la mamá no se lo da. 막 애가 엄마를 붙잡고 막 줍니다. 그런 일 많습니다. 제가 많이 봅니다. O sea, le pide, le ruega a la mamá tanto y llorando, pero sin embargo la mamá no se lo da. 갑자기 애 눈물이 그 2살, 3살의 눈물이 Caen 둘셋. esas gotas de agua así de los ojos de lágrimas de esos niños. Y dulce y pide con anhelo. 내 엄마는 모르는 척하고 딱 있는. La mamá a veces la ignora o lo ignora al niño y no se lo da. 그 아이가 그 엄마 손을 꽉 붙잡습니다. Y a veces hasta le toma bien fuerte de la mano de la mamá. 둘셋. Dulce, le dice. 둘셋. Dulce. 그러다가 자 이렇게. Y después, del cansancio de tanto haber llorado, se queda dormido. 그 보면 엄마 품에 있는 거예요. Y después queda ahí en los brazos de la mamá. 그 자는 아이의 눈물을 주님이 저 엄마가 싹 Y 닦아줍니다. la mamá, ¿qué hace luego cuando ve al niño dormir? Le limpia esas lágrimas. 그 입에 입맞춤을 해줍니다. Y luego lo besa. 사랑한다. Y le dice, te amo. 사람에게도 그렇듯이 주님도 그랬습니다. Así hace el hombre con sus hijos. El Señor así hace con sus hijos también. 우리가 어느덧 주님 앞에 외치는데 A veces uno realmente clama al Señor. 눈물을 흘리면서 둘셋 Llorando, dice, Señor, dulce. 둘셋. Dulce. 근데 답이 없어요. Pero el Señor no responde. 꿈속에서도 그럽니다. Hasta en los sueños aparece y dice, Señor, dulce. 둘셋. Dulce. 근데 손은 주님 잡고 있어요. Pero el Señor, sin embargo, siempre tiene en su mano la vida de 그 nosotros. 주님을 어떻게 우리를 보실까요? Pero el Señor, cuando uno clama así, ¿cómo el Señor nos ve a nosotros? 기다려라. El Señor siempre, ¿qué va a decir? Espera. Espera. 더 좋은 거 줄게. Espera al mejor momento porque te voy a dar lo mejor. 그래서 주님은
낮도 허락하시지만 밤을 허락하십니다. Por eso Dios no solamente permite la mañana, pero 어떤 también 사람은- permite la noche. 어떤 사람은 주님은 낮만 주시는 줄 생각합니다. Hay gente que piensa que Dios siempre nos da mañana, que siempre va a haber cosas buenas, 아닙니다. pero no. 이 바람을 주장하시는 분이 주님이세요. Porque el que gobierna y controla el viento es el Señor. 잠언 30장에 이 바람을 주장하는 자가 누구인지 너희들 아느냐 그랬습니다. En el libro de Proverbios 30 dice, tú sabes quién es el que controla el viento. 주님이 같이 걸어가시는데 그 바람을 주님이 일으키시는 겁니다. El Señor camina con uno y el Señor es el que también provoca el viento a que sople en la vida de uno. 시편 74장, Salmos 74. 시편 74장, Salmos 74. 74장 16절. Salmos 74, 16. (74장 16절) Salmos 74, 16. 낮도 주의 것이요 밤도 주의 것이라 주께서 빛과 해를 예비하셨으니. Tuyo es el día, tuya también es la noche, tú estableciste la luna y el sol. 여기 밤도 주의 것이라 그랬습니다. Aquí dice también la noche es tuya. 고난과 광풍에 지나가는 시간이 밤입니다. La noche que representa cuando sopla esos grandes fuertes vientos y la gran tempestad. 이스라엘은 이집트에서 탈출을 했습니다. El pueblo de Israel salió de Egipto. 근데 그들은 이집트에 들어가게 됐습니다. 참 이스라엘은 이집트에 들어가게 Al 됐습니다. principio el pueblo de Israel entró a Egipto. 그리고 거기서 430년을 종로로 됐습니다. 430 años estuvieron bajo la esclavitud en Egipto. 그게 그들의 밤이었습니다. Ese fue el tiempo de noche para ellos. 그 이후에 이스라엘은 70년을 바벨론 포로로 Y 끌려갔습니다. luego también tuvieron tiempo de noche cuando fueron llevados cautivos a Babilonia por 70 años. 그게 그들에게 밤입니다. Para ellos fue un tiempo de noche. 하나님은 낮을 주관하십니다. El Señor también gobierna el día, 밤도 주관합니다. pero también gobierna sobre la noche. 저 밖에 식물이 있습니다. Afuera hay plantas. 낮에 잘 자랍니다. En la mañana crece bien, 근데 밤에 더 잘 자라요. pero en realidad en la noche crece mucho más. 그래서 식물에게도 밤이 필요합니다. Por eso para todas las plantas también se requiere día y noche. 짐승도 그렇습니다. Lo mismo los animales. 짐승에게도 밤이 필요합니다. A los animales también se requiere la noche. 자, 그럼 사람에게도 밤이 필요하다는 겁니다. Lo mismo para el hombre se requiere de día como también de la noche. 사람은 밤도 필요하고 낮도 필요한 거예요. El hombre necesita del día pero también de la noche. 자, 세상이 지금 너무 바뀝니다. El mundo está cambiando mucho. 세상의 질서도 바뀌고 사람도 점점 바뀌어가고 있습니다. Cambia el orden, la gente misma cambia también. 가정의 질서도 지금 다 Y se 무너져갑니다. está quebrándose las leyes, el orden de la familia. 그런데 우리가 확실하게 붙잡을 게 있습니다. Pero hay algo que seguro tenemos que nosotros sostenernos. 안 바뀌는 게 있습니다. Algo que nunca va a cambiar. 영혼이 안 바뀝니다. El espíritu nunca cambia. 뭐가 안 바뀌는 거야? ¿Qué es lo que no cambia? 이 성경입니다. La Biblia. 주님의 말씀은 절대 안 바뀝니다. La palabra de Dios nunca va a cambiar. 세세토록 있도다 했으니. Para siempre por los siglos dice. 그리고 이 주님도 안 바뀌십니다. Y el Señor tampoco cambia. 이 시편 기자가 경험한 하나님이나 La persona que escribió este libro de Salmos que experimentó a Dios, 그리고 그 제자들을 모시고 같이 갔던 주님이시나 como el Jesucristo que anduvo siempre caminando con los discípulos, 우리 시대에 우리 주님이나 똑같다는 겁니다. como el Señor que está caminando con nosotros es el mismo Señor. 바다에 가보십시오. Vayan ustedes a la playa. 파도가 칩니다. 파도가 칩니다. Chocan las olas. 저거는 3,500년에 쳤던 겁니다. Esas mismas olas chocaron 3.500 años atrás de la misma manera. 2,000년 전에도 쳤습니다. 2.000 años atrás esas mismas olas estaban ahí. 지금 우리 시대에도 치는 거예요. Hoy en día también están chocando las mismas 그게 olas. 사람이 왔다 갔다 지나간 겁니다. Y así pasa, lo único que pasó fue el hombre, que pasó en toda esa vida. 우리에게도 동일하게 광풍은 지나가는 거예요. En nuestra vida también pasan tempestades. 그러나 주님은 절대로 이렇지 않습니다. Pero el Señor siempre va a estar firme. 시편 9장 한번 보시죠. 여기. Vamos a ver en Salmos 9. 시편 9장 Salmos 9, 18절. 18. 그리스도인이 이렇게 될 수 있습니다. Esto es lo que puede pasar al cristiano. 시편 9장 18절. Salmos 9, 18. 궁핍한 자가 항상 잃어버림을 보지 아니하며 가난한 자가 영영이 실망치 아니하리로다. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. 그리스도인이 궁핍하게 되는 겁니다. Que el cristiano puede también pasar hambre. 그래서 어느덧 주님이 나를 잊어버린 것처럼 그렇게 느낄 수도 Y 있습니다. pasa por miseria, dificultades, y uno siente que el Señor se olvidó de uno. 정말 어느 날은 렌트비가 걱정될 수도 있는 거예요.
Quizás pueda haber un mes en que uno se esté preocupando por la renta, 그 집에서 쫓겨날 수도 있는 겁니다. 어느 날. porque le pueden echarla de la casa porque no pagan la renta. 그러나 잊어버림을 보지 아니하며 Pero aquí dice que él no se va a olvidar para 다시 일어서서 siempre, 주님 위에 성실히 걸어가게 되면 주님이 다시 일을 쓰시는 sino 겁니다. que el Señor aún hace que uno pase por dificultades, pero el Señor va a volver a levantarlo otra vez. 가난한 자가 영영이 실망치 아니하리로다. Ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. 실망은 할 수 있습니다. Uno a veces se decepciona, 그러나 영영이는 아닙니다. pero no va a ser para siempre. 어떤 길에는 순탄하게 가지만 어떤 길에는 정말 어렵게 될 수도 있는 거예요. Porque hay caminos que uno puede ir en tranquilidad, pero puede haber otros caminos que uno esté cayendo continuamente. 저도 그렇습니다. También me pasa 여러분도 eso en la vida. 똑같습니다. Igual ustedes. 저도 한국에 있을 때 어떤 나라 가면 상담하면 구원이 잘 됩니다. Cuando yo en Corea estaba, a veces daba consejería y la gente recibía salvación fácilmente 마치 mejor. 제가 뭐 한 것처럼 같습니다. Y a veces yo mismo sentí que yo lo estaba haciendo eso. 나 상담도 해. Y yo decía, sí, yo soy muy capacitado a compartir palabra. 그런데 이상하게 며칠 뒤에 보면 또 상담은 또 안 돼요. Pero pasa unos días, después la gente 막 empieza a no recibir salvación aunque tenga 이틀 consejería. 사이에 막 진짜 입에 냄새 나게 해줬습니다. Y de verdad tanto le hablaba y la gente no entendía. 그 다음에 날아오는 답이 있습니다. Después hay algo que luego escuché. 큰 광풍이 탁탁 치는. Una gran tempestad me chocó en mi vida. 그 사람은 목소리가 별로야. Y hay una persona que dijo, a mí no me gusta esa voz del pastor. 악센트가 별로야. No me gusta su acento. 그런 소리가 들려옵니다, 진짜. Y escucho esas fuertes olas de personas que me dicen de eso. 심지어는 욕 비슷하게 얘기하는 사람들이 Y 있어요. hasta gente que daban malas palabras y hablaban de mí. 내 번호를 딱 지웠다는 거예요. 내 번호를 딱 지워버렸다고. Ah, entonces eso fue lo que obviamente dije, no, mejor no le voy a hacer caso a eso. 그럼 파도가 이렇게 쫙 밀려옵니다. Pero continuamente sentía que las olas chocaban en mi vida. 우리에게도 그런 일이 언제든지 일어날 수 있는 겁니다. Pero esas olas pueden chocar en la vida de nosotros 어떤 también. 날은 실컷 일했는데 소득이 없을 수도 있는 거야. Hay veces que uno se mató trabajando, pero no recibió tanta ganancia. 교회 일도 개인적으로 교회 일도 그렇습니다. Lo mismo ocurre en la iglesia. 어느 날 갑자기 교회가 아무 일도 없는 것 같습니다. Un día parece que en la iglesia todo está tranquilo. 근데 어느 날 갑자기 파도가 팍 일어나는 겁니다. Pero de 저쪽에서. repente uno empieza a ver que olas chocan de acá y de allá. 어이구 이게 파도가 일어나는구나. Y uno ve estas olas que están chocando. 이쪽에서도 어이구 여기도 파도가 Y 일어나는구나. aquí también está chocando este lado. 가만히 있다 보면 뒤에서도 파도가 일어나는 Y después 거예요. uno ve que las olas están chocando por detrás también. 아이고 이걸 어떡할꼬? Y uno dice, ¿qué voy a hacer yo en esta situación? 그럼 어떻게 되는지 아세요? ¿Qué tiene que hacer? 정말 무릎 딱 꿇게 됩니다. Uno tiene que arrodillarse ante el 그러면서 Señor 고백을 딱 하게 됩니다. y confesar al Señor. 교회를 세워 가시는 분은 주님이십니다. Señor, tú eres el que edifica tu iglesia. 진짜 그 고백이 딱 나옵니다. Esa es la confesión que sale de mí. 주님이 하셔야 됩니다. Señor, tú tienes que resolverlo. 진짜 딱 그런 고백이 나와요. Y esa es la confesión que sale de mí cuando veo muchos problemas en la iglesia. 저 주변에 제 인생에도 많은 일이 생기는 거야. En mi propia vida también pasé por muchas pruebas. 평안해 보이지만 절대 평안하지 않습니다. Parece que todo está tranquilo, pero en realidad no es así a veces. 제가 목사님들 저 모여서 간증할 때 보십시오. 다 웁니다. Cuando yo escucho, voy a los retiros de los pastores y escucho testimonio de los pastores, todos están llorando. 이런 분이 갑자기 우르시는. Y llora diciendo, estoy pasando por esta dificultad. 야, 그렇게 보면 저분도 광풍을 맞고 있구나. Y ahí cuando veo esos testimonios y escucho a los pastores, digo, ellos también están pasando por esas tempestades. 저분은 어떨까? 아닐 것 같은데. Y yo pensaba que ese pastor no le pasaba nada, pero en realidad sí lo estaba 그 보면 pasando. 또 가정에 또 문제가 많습니다. Hay hermanos que tienen problemas en la familia. 그 우시는 거 힘들어서. Y de verdad uno llora por problemas en la familia también. Y lloran los pastores mismos también. 그러니까 하나님이 다 통과하게 계시는 겁니다. Y Dios hace que todos pasemos por esas pruebas. 우리는 어떻습니까? ¿Y en la vida de ustedes? 여러분 없습니까? ¿Ustedes nunca pasaron por pruebas? 왜? ¿No? 다 일어납니다. A todos nos pasa. 저 집에는 없을 것 같은데 그 집에 딱 들어가면 그 집에 파도가 팍 Uno por fuera ve y piensa que, en esa casa parece que nada va a haber, pero cuando se mete a esa casa de los hermanos, ahí está chocando las olas. 평온해 보이는 거지 안에 들어가면 파도가 그냥 막 일어나고 있습니다. Por fuera se ve tranquilo, pero cuando uno está ahí adentro, están las olas chocando adentro. 그래서 그리스도인들이 모이면 항상 뭐 있는 게 눈물의 간증이 나오는 거예요. Por eso cuando se reúnen los hermanos y dan testimonio, a veces salen testimonios con lágrimas por 그래서 eso. 우리가 서로 위로하는 게 뭡니까? 이런 바람 속에서 서로 붙잡아주고 위로해 주라는 겁니다. Por eso, para eso estamos también, para dar consuelo el uno al otro, para apoyarnos, estar más unidos aún en estas tempestades. 근데 확실하게 잡을 수 있는 게 뭐냐? 이 바람을 주장하는 것은 주님이시다. Pero algo seguro que uno siempre tiene que tener en cuenta cuando uno está pasando por tempestades, de que el Señor es quien tiene el control de esa tempestad. 맞습니까? ¿Sí o no?
진짜 바람 주장자는 주님이십니다. El que controla el viento es el Señor. 잠언 30장 Vamos a buscar en Proverbios 30. 4절 34. 잠언 30장 4절 Proverbios 30, versículo 4. 하늘에 올라갔다가 내려온 자가 누구인지 바람을 그 장중에 모은 자가 누구인지 이렇게 물었습니다. Pregunta aquí, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? 하늘에서 내려온 자가 누구입니까? ¿Quién es el que descendió del cielo? 누굽니까? ¿Quién descendió del cielo? 그게 우리를 구원하신 주님이십니다. Es el Señor que nos salvó. 바람을 그 장중에 모은 자가 누굽니까? ¿Y quién encerró los vientos en sus puños? 자, 바람을 마음에 손에 딱 붙잡고 있는 자가 누굽니까? ¿Quién es el que en sus puños tiene el control del viento? 이 주님입니다. El Señor. 우리는 알고 있습니다. Nosotros lo sabemos 그리고 믿을 수 y 있습니다. podemos creerlo. 사람들은 이게 누군지 모르는 거예요. La gente del mundo no sabe quién es 인생이 어디로 가는지도 모르는 y 겁니다. tampoco sabe hacia dónde va la vida del hombre. 그 사람에게 인생에 큰 광풍이 무리치면 그냥 죽어버리는 Por 거예요. eso gente que no conoce el Señor de la palabra y no es salvo, aunque cuando viene una gran tempestad cae fácilmente. 근데 그 바람을 주장하는 자가 누구인지를 모르는 거예요. Porque no sabe quién es el que tiene el control de esos vientos. 평생의 자연의 바람을 보고서도 이게 누군지 모르는 겁니다. 누가? Aunque uno toda su vida ha sentido el viento, pero nunca se ha cuestionado quién tiene el control de ese viento. 그리고 인생 속에 바람의 밤을 주장하는 자가 누구인지도 모른 채 그냥 죽어가는 Y 겁니다. tampoco uno sabe quién es el que tiene el control de la noche y del día, y así vive y así se muere. 그래 우리가 지식이 없을지라도 세상에 지식이 없는데 이 지식은 확실하게 있는 거예요. Aunque uno no tenga mucha sabiduría del mundo, hay algo que uno sí debe tener sabiduría, que es de la palabra. 그리고 얘기했습니다. 주님이 제자들에게 얘기합니다. 바람을 꾸짖었습니다. Y también, ¿qué hizo el Señor? Por eso se levantó y reprendió al viento 주님이 바다들어 명령을 내렸습니다. y dio orden al mar. 잠잠하라, Calma, 고요하라. y que esté en silencio. 바람이 싹 그쳤습니다. Y se tranquilizó todo. 자, 그 왜 그걸 썼습니까? ¿Por qué se menciona de eso en la Biblia? 바다를 지은 분이라는 겁니다. Porque Él es quien creó y Él es quien puede dar ese orden. 그 바람을 주장한 분이에요. Él es quien gobierna sobre el viento. 그리고 명령을 딱 내, 잠잠하라. Y por eso dio la orden, calma. 누가 저기 바다 가가지고 바다 보고 잠잠하라. 그럼 뭐라 그럽니까? Si una persona va a la playa aquí y le grita a las olas, tú cálmate, ¿qué va a pensar la gente? Está loco esta persona. 근데 주님이 제자들 앞에 바람아 잠잠하라 딱 얘기했습니다. Pero el Señor, sin embargo, dijo, calma, le dijo al viento. 그리고 제자들에게 얘기했습니다. Y les dijo a los discípulos. 마가복음 4장 봅시다. Vamos a volver a San Marcos 4. 마가복음 4장 San Marcos 4, 40절 versículo 40. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. 이에 Les 제자들에게 dijo, 이르시되 ¿por qué estáis 어찌하여 así 이렇게 무서워하느냐 amedrentados? 너희가 어찌 ¿Cómo no 믿음이 없느냐 tenéis 하시니 fe? 여기 주님이 믿음이 없느냐 그랬습니다. Aquí por eso el Señor le pregunta, ¿cómo no tenéis fe? 마태복음 8장 Vamos a ver en San Mateo 8, 8장 26절 8:26. 마태복음 8장 26절 San Mateo 8:26. 예수께서 이르시되 어찌하여 무서워하느냐 믿음이 적은 자들아 Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? 곧 일어나사 바람과 바다를 꾸짖으시며 아주 잔잔하게 되거늘. Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. 자, 여기 믿음이 적은 자라 그랬습니다. Aquí, como los menciona, hombres de poca fe. 제자들은 어떻게 생각했냐? 야, 우리는 믿음이 좋다. Los discípulos, antes que pasaran por esta tempestad, ¿qué pensaban? Que tenían gran fe. 주여 믿나이다. Porque dijo, Señor, sí creemos en ti. 주가 어디를 가든지 내가 Y 따라가겠나이다. donde tú vayas, te vamos a seguir. 그런데 이 사건 앞에서 자기들이 아무것도 믿음이 없다는 걸 그때 확인했어요. Ante este acontecimiento, esta situación, se dieron cuenta que no tenían fe. 그래서 주님 앞에 주여 정말 믿음 없습니다. 딱 고백했을 거예요. Por eso seguramente, me imagino, aquí no menciona, pero que seguramente confesaron al Señor, Señor, de verdad no tenemos fe. 어떻게 됐을까요?
Pero ¿qué habrá pasado luego? 진짜 주님 앞에 딱 낮아진 겁니다. De verdad se hicieron humildes ante el Señor. Por 그러니까 eso, 서로 이제 제자들하고 치고받고 싸우는 것도 이제 없어졌을 por eso ya dejaron de pelearse entre ellos diciendo quién tiene mejor fe. 제자들이 스스로 믿음 있다고 높다고 생각했습니다. Porque cada uno de los discípulos pensaban que uno era mayor que otros. 그 제자들이 책망합니다. 너희 믿음이 어디 있느냐? Y el Señor le reprende, ¿dónde está tu fe? 너희 믿음이 적은 자들아. Hombres de poca fe. 그래서 믿음이 딱 생긴 그때 시련을 통해서 정말 자기가 믿음이 정말 적다는 것을 확인하게 되는 Y 거예요. por medio de esa situación y aflicción se dieron cuenta que de verdad no tenían fe. 그래서 주님이 이걸 통해서 뭘 깨닫게 하실까요? ¿Y qué fue lo que el Señor les hizo entender por medio de esto? 정말 하나님 앞에 마음이 탁 낮아지게 하는 겁니다. De que uno tiene que ser siempre por eso humilde ante el Señor. 그리고 이런 과정을 경험하면서 누구를 보냐? 더 주님을 바라보게 됩니다. Y cuando más pasa uno por aflicciones, más tiende a poner la mira en el Señor. 그래서 그 사람을 믿음에서 강하게 하시는 거예요. Porque el Señor hace que uno pase por las pruebas para fortalecerlo en la fe. 그러니까 누가 믿음이 강한 사람이냐? 통과한 사람이 강하게 됩니다. Por eso, ¿quién es la persona que puede tener fuerte fe o mayor fe? La persona que ha pasado con más pruebas y las ha podido vencer. 평탄하게 신앙생활하는 사람 믿음이 강하냐? 아닙니다, 절대로. Una persona que vive una vida cristiana muy tranquila, ¿creen que tiene mejor vida, mejor fe que otros? No. 왜 제자들은 그 따른 죽을 고생을 다 했습니다. Los discípulos, siguiendo al Señor Jesucristo, pasaron por muchas aflicciones. 그 속에서 주님이 누구인지를 더 경험하게 된 겁니다. Pero en medio de todas esas aflicciones entendieron quién era Jesucristo. 그리고 나중에 자기들의 눈앞에 주님이 없어졌습니다. Y luego después Jesucristo murió, resucitó, desapareció de la vista de ellos. 근데 그들은 과감하게 자기 목숨을 버렸습니다. Pero ellos, sin embargo, por esa gran fe que ellos han obtenido, pues, se entregaron para la obra del 그게 Señor. 그냥 생긴 게 아닙니다. Esa fe no salió de un día al otro. 이 과정을 겪어가면서 생겨난 거예요. Pasaron por todas estas pruebas y por eso después se hicieron fuertes en la fe. 누가 구원받은 지 얼마 안 됐는데 나 믿음 대단하다. 그거 아닙니다. 거짓말입니다. Hay una persona que recientemente recibió salvación y dice, yo tengo gran fe porque creo en el Señor. Eso es mentira de 2년 된 Dios. 사람은 2년짜리 믿음을 가지고 있는 거예요. Una persona que tiene 2 años de haber nacido de nuevo, que significa que tiene una fe de 2 años. 아무리 성경 지식이 많아도 2년짜리입니다. Aunque uno tenga mucho conocimiento de la Biblia, si nació de nuevo hace 2 años, tiene una fe de 2 años. 왜 그 사람은 파도를 통과하지 않았기 때문에 그렇습니다. Y esa persona todavía no pasó muchas pruebas. 그래서 믿음이 강한 자가 있고 믿음이 연약한 자들이 있습니다. Por eso, en la misma iglesia hay gente que hay de fe fuerte y otros que son más débiles. 자, 그게 주님 목적입니다. Y aquí, ese es el objetivo por el cual el Señor nos hace pasar por las 자, pruebas. 로마서 14장. Vamos a buscar en Romanos 14. 14장 14. (14장) 1절 14:1. (14장) 1절 Romanos 14:1. 믿음이 연약한 자를 너희가 받되 그의 의심하는 자를 비판하지 말라. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. 자, 시험을 통과한 사람은 믿음이 연약한 자를 받아줄 수 있는 그릇이 됩니다. Una persona que ha pasado por más pruebas tiene ese instrumento y tiene un corazón más amplio para poder recibir al débil. 왜 그러냐? 그 어려운 적을 자기가 경험했기 때문에 그것을 받아줄 수 있습니다. ¿Por qué uno puede recibir al débil de la fe? Porque uno ya experimentó lo que está pasando ese otro hermano que tiene fe débil. 실제 자기가 고난을 못 겪은 사람은 어떻게 판단해 버립니다. Una persona que no ha experimentado esa prueba no puede uno entender la situación del otro, al contrario, juzga lo que está 아이고 pasando. 형제님 그것도 못 이겨요. Y le dice, ay hermano, ¿usted por qué no puede ni siquiera vencer esto? 왜 넘어집니까? ¿Por qué está cayendo continuamente? 왜 못 교회도 못 나옵니까? ¿Y por qué dice que está pasando por la aflicción y por eso no viene a la iglesia? 그건 막 판단하는 거예요. Y empieza uno a juzgar. 근데 자기가 정말 그런 어려운 지경을 겪어서 그런 상황이 되면 그때 압니다. Pero 그럴 수 있겠구나. cuando uno pasa y ha pasado por la misma prueba que está pasando ese tal hermano o hermana, uno puede entender el por qué esa hermana y ese hermano está actuando 근데 así. 자기가 미끄러진 경험이 있으면 미끄러진 사람 보면 그렇게 판단 못 합니다. Por eso cuando uno muchas veces se resbaló en la vida cristiana, uno puede entender más a qué se está resbalando. 누가 가정의 어려움을 진짜 겪어본 사람이 그 가정의 어려움을 위로해 줄 수 있는 거예요. Una persona que realmente pasó por situaciones difíciles en la familia puede entender a qué está pasando por situaciones difíciles. 암을 걸려본 적이 없습니다. Yo nunca tuve cáncer. 그래서 이제 암 걸린 사람을 위문을 갑니다, 병원에. Y a veces voy a visitar a gente en hospitales de cáncer. 근데 가서 물어보면 정말 아프시지요? Y yo le digo, ay, me imagino el tiempo difícil que está pasando usted. 근데 진짜 위로가 안 돼요. Pero en realidad mis palabras no pueden ser de gran 나는 consuelo. 그런 항암 치료를 받아본 적이 없기 때문에. Porque yo nunca pasé por quimioterapias. 근데 정말 맞아본 사람은 정말 힘들다 그럽니다. Pero una persona que lo pasó, de verdad puede entenderlo. 손잡아서 아프시지요?
Y uno le toma la mano 근데 진정한 위로는 안 y 됩니다. le dice, le duele así, pero en realidad no le puede dar tantas palabras de consuelo, 왜 나는 그 고통을 겪어보지 않았기 porque 때문에. yo nunca experimenté ese dolor. 가난을 경험해보지 않은 사람이 가난한 자에게 가서 위로해 줄 수 있을까요? Una persona que nunca experimentó la pobreza puede ir a consolar a alguien que está en pobreza. 진짜 끼니가 없어서 굶어보지 않은 사람이 정말 그런 가난한 지경에 있는 사람을 어떻게 위로할 수 있습니까? ¿Cómo una persona que nunca vivió en pobreza puede entender la situación de una persona que no tiene comida ni para el día? 왜 주님이 우리의 위로자가 될 수 있느냐? Pero ¿cómo puede que sea el Señor el único que puede darnos consuelo? 그는 모든 시험을 당한 자라 그랬습니다. Porque el Señor pasó por todas las pruebas que pasamos nosotros. 가장 비참한 지경까지 됐습니다. Él pasó por las pruebas más extremas. 그래서 주님은 위로자가 될 수 있는 Por eso Él puede ser el único verdadero consolador. 자, 우리를 왜 이런 고난을 똑같이 통과하게 ¿Y 하십니까? por qué nos hace pasar por esas mismas pruebas? 분명히 골짜기로 내려가는 데는 이유가 있는 겁니다. Hay una causa por la cual nos hace siempre bajar hasta lo profundo del 골짜기 collado. 밑에 내려가면 거기서 더 많은 것을 보게 됩니다. Porque cuanto más uno cae al piso y toca el suelo, más uno aprende. 샘이 깊고 깊으면 거기서 진짜 더 단물이 나오는 거예요. Porque cuanto más uno saca agua de lo profundo, más dulce es esa agua. 하나님이 요셉을 주님의 그림자로 세웠습니다. José es imagen de Jesucristo. 그는 형들에게 버림받았습니다. Él fue abandonado por sus hermanos. 여자에게 엄청난 유혹도 받았습니다. Pasó por una prueba de tentación por una mujer. 모함도 당했습니다. También fue maltratado y criticado. 약속했는데 그 배신도 받았습니다. Fue traicionado también. 가장 험악한 감옥에 Y 들어갔습니다. entró a una de las cárceles ahí. 거기서 가장 험악한 사람들하고 시간을 보냈습니다. Y estuvo conviviendo con gente que realmente era malvada. 그러면서 마음이 넓어진 거예요. Pero pasando por esas pruebas, se amplió su corazón. 그래서 자기를 죽이려고 했던 그 형들을 다 받아주는 Y 사람. luego con el tiempo se convirtió en un hombre que pudo perdonar de verdad a sus hermanos. 주님도 그런 걸 허락해 주시는 겁니다. Por eso Dios permite eso en nuestra vida 자, también. 마지막으로 하나 보겠습니다. 마가복음 4장 Vamos a ver por último San Marcos 4, 36절. 4, 36. 마가복음 4장 36절. San Marcos 4, 36. 4장 36절. Capítulo 4, versículo 36. 저희가 무리를 떠나 예수를 배에 계신 그대로 모시고 가매 Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca. 다른 배들도 함께 하더니 Y había también con él otras barcas. 여기 주님이 다른 배들도 함께 가게 했습니다. Aquí Dios permitió que otras barcas también le siguieran. 이 다른 배들도 함께 하더니 Había también con él otras barcas. 이 다른 배들도 함께 하는 속에 하나님이 이걸 겪게 했습니다. O sea, estando esas otras barcas, Dios permitió que la barca donde estaba Jesús con los discípulos 그래서 pasaran por esto. 주님은 그리스도인에게 이런 과정을 허락해 주시는 겁니다. Y Dios permite a los cristianos por eso tempestades, 그것은 다른 배에게다 영향을 주기 위해서입니다. para dar influencia a las demás 그래서 barcas. 주위에서 봅니다. 저 집은 저런 걸 겪는구나. Por eso la gente alrededor de uno dice, esta persona dice que es cristiano y está pasando por esto. 근데 거기서 다시 일어나는 거예요. Pero uno ve que pasa por situaciones difíciles, pero vuelve a levantarse y la gente ve eso. 그 고난을 당하되 세상 사람처럼 닦지 않은 겁니다. De que aunque uno pasa por muchas pruebas y aflicciones, uno no está tirado y caído como gente del mundo. 그래서 사람들이 딱 보는 거예요. Por eso la gente nos ve. 신기하네. Qué raro. 다르네. Es diferente a mí. 그래서 그쪽에 영향을 끼치게 되는 Y 거예요. por eso uno influye a 그래서 otros. 우리에게 허락할 때 고난을 받을 때 이 고난을 이겨나가는 사람을 통해서 주님이 어떤 일을 하게 하시는 겁니다. Por eso a todos nos hace pasar por pruebas y dificultades, pero cuando uno vence eso, el Señor trabaja por medio de 자, nosotros. 우리는 신앙의 연수가 이제 한 달, 두 달 늘어갑니다. Pasa el tiempo y va aumentando el tiempo en la fe que vivimos. 우린 주님과 같이 동행하는 거예요. Y seguimos caminando con el Señor. 그리고 성경을 배웁니다. Y aprendemos la Biblia. 자, 고난이 또 닥칩니다. Y va a venir otra vez una aflicción. 근데 그것도 이겨내는 거예요. Pero tenemos que seguir venciendo 그리고 eso. 또 말씀 듣습니다. Y volvemos otra vez a la 또 palabra. 고난이 닥칩니다. Y otra vez viene una prueba. 근데 그걸 계속 이겨내는 거예요. Continuamente hay que vencer y pasar esa prueba. 그러는 속에 뿌리가 딱 자라게 됩니다. Y así es como la raíz queda bien profunda en el suelo. 밤과 낮이 지난 사이에 뿌리가 딱 내리게 되는 거예요. Y esas raíces van a quedar bien implementadas profundamente en el suelo. 뿌리가 튼튼한 나무가 되는 겁니다. Y se hace un árbol con una raíz bien fuerte. 어떤 광풍이 지나가도 뿌리가 안 흔들린 나무로 딱 세워집니다. Un árbol que no importa qué fuerte viento y tempestad pase, siempre está firme. 그런 성도들을 통해서 주님이 교회를 세워가시는 거예요. Y por medio de esos santos, de esas personas que han pasado por muchas pruebas y tienen esa gran fe, Dios construye su iglesia. 그런 나무를 통해서 하나님이 신앙의 열매들을 맺어주게 하는 Y 겁니다. por medio de esos árboles, Dios hace que uno pueda dar muchos frutos. 그게 주님이 허락하시는 고난의 이유가 됩니다. Y esa es la causa por la cual Dios nos permite las pruebas. Y 이것은 우리 모두에게 일어날 수 있는 일입니다. esto es algo que a todos nos puede pasar. 그래서 우리는
서로 불쌍히 여기라 그랬습니다. Por eso dice que tenemos que ser misericordiosos los unos a otros. 우리는 다 같이 주님 모시고 가는 배 같은 영혼들입니다. Porque todos somos como ese barco en donde está el Señor con nosotros. 근데 절대 파산하지 않습니다. Pero ese barco, no importa qué tempestad pase, nunca va a ser destruido. 반드시 소망의 항구에 들어갑니다. Porque tenemos esa esperanza en ese puerto eterno que es el cielo. 아멘. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Señor, gracias. 아무 소망 없는 배에 주님이 우리에게 들어오셨습니다. Nosotros que éramos como esa barca, sin esperanza, tú has entrado en nosotros. 이 세상에 파도가 일어나고 광풍이 밀어닥칩니다. En este mundo chocan las olas y hay grandes tempestades. 그러나 이 광풍의 주정자가 주님이신 줄도 저희들 믿습니다. Sabemos que tú eres el que tiene control sobre el viento y las olas. 그리고 우리의 그 배는 절대로 파산하지 않을 것도 믿습니다. También confiamos y creemos de que nuestro espíritu, que es la barca, nunca va a ser 그래서 비록 destruida. 고난 중이지만 우리는 외칠 수 있습니다. Que aunque estemos en pruebas y aflicciones, podemos clamar a ti. 반드시 주님께서 잠잠케 해주실 거다. Y sabemos y confiamos que tú, Señor, es el que va a calmar todo esto. 그리고 주님께서 항구로 인도해 주실 것도 믿습니다. Y que tú eres quien nos va a guiar hasta el puerto final. 우리 중에 어려움 겪고 있는 지체들에게 더욱 용기와 힘을 주시길 바랍니다. A todos los miembros que pasan con dificultades y aflicciones, mayor consuelo y fuerza, dales a cada uno. 같이 시험을 당하고 고통당하는 모든 지체들에게 하나님께서 위로와 사랑을 주시길 Y 바라옵니다. con tu consuelo y con tu amor, llénalos a todos los hermanos que están pasando por aflicciones. 우리의 모든 삶을 하나님의 거룩한 은혜와 말씀에 부탁드립니다. Confiamos toda nuestra vida en tu gracia y en tu palabra. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘.